Salam alaikum. Dans cette séance de la comptabilité approfondie, nous aborderons les contrats à terme. Alors, les contrats à terme. Exercice 1. L'entreprise Laoui commence le 1-4N l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe social. Le complexe social au profit de la commune urbaine Jamaat de Ouazan, qui doit être achevé et livré. La date de livraison, la facture de la construction va être le 31/5N plus 2. Donc le montant de contrat اللي متفقين عليه هما هو 11,56,000 dirhams hors taxe avec un taux de TVA ديال 20%. Ça fait غناخدو 11,56,000 dirhams ونضربوها في 1.2 fois 1,2, ça fait 13,267,200 dirhams TTC. عندي des acomptes reçus, c'est-à-dire des avances خداتهم l'entreprise avec des dates différentes, avec des exercices différents. Donc la date, عندي في le premier exercice N, l'exercice الأول عندي 4,200,000 dirhams خداتها l'entreprise. في deuxième exercice N plus 1 خدات un montant ديال 3,360,000 dirhams. وفي la date de livraison اللي هي le 31/5 N plus 2 خدات le reste. وهنا le reste غنحسبوه à partir de le montant TTC اللي عندي هنايا, le montant ديال 13,000 dirhams. Voilà, 13 millions de dirhams, pardon, moins la compte l'oula, il y a 4,200,000 dirhams, moins la compte tania, il y a 3,360,000 dirhams. Là, tu as 5,707,200 dirhams. Donc, là, le dernier, ou bien le dernier account, de l'entreprise. Donc, achat des travaux. Les travaux, les études et prestations de services hors taxe, avec TVA de 20%. Donc, les travaux, avec des différentes dates. La première date, il y a le 10/8N. Le montant, le montant hors taxe, d'accord. Ou bien sûr, va تكون معاه واحد TVA, نديرو TVA facturé, parce que حنا في les achats ديالنا غيكون هنا ضروري تكون معاهم TVA. On ajoutons واحد la colonne. نكتبو هنا TVA facturé, TVA récupérable, pardon. Donc هنا بالنسبة للتيفيا الأولى اللي هي 3 مليون غتكون عندي 600,000 درهم. غناخد 3 مليون نضربها ب 20%. بالنسبة للدوزيام غتكون عندي 780,000 درهم. وبالنسبة للتخوازيام اللي ضربناها ب 20% غتعطيني 560,000 dirhams. هادو هما لي مونطون de TVA concernant, ou bien les montants de TVA concernant les travaux achetés. Donc, la question qui se pose, passer les écritures nécessaires selon la méthode de l'achèvement des travaux. Les travaux, c'est la comptabilisation ديالهم. Donc, هنا عندي l'exercice الأول. واش هو l'exercice الأول؟ هو l'exercice N. La première chose, عندي N, عندي فيه deux dates. عندي la date الأولى هي le 31/7N. Et la deuxième date, c'est le 10/8N. Donc, chronologiquement, on doit comptabiliser la compte avant travaux. Et là, la première date, il y a le 31/7N. Le 31/7N. Je dis la banque. D'accord? Être là.
le montant doit débiter d'un montant de 4 200 000 dirhams. Ou le compte 4421 client avance et à compte. Sur commande client avance et à compte. On va dire 4 200 000 dirhams. On va dire là, virement, numéro de virement. Virement, numéro, on dit le numéro de virement. D'accord? La même date, là, même que je connais un l'encaissement, d'accord? Si même, quel que soit le régime lundi, une fois que tu as l'encaissement, غيكون عندي في الميم دات TVA facturé. إذا لا TVA facturé هنا غنديبيتي لو كونت 3421 غنحسبها سور كليون وغنجي هنا غندير لو كونت 4455 ونزيد مع باسكو في البلان كونطابل غتلقاو جوستومون دون لو بلان كونطابل ماروكان existe justement le compte 4455 état TVA facturé, mais je dois créer un compte qui s'appelle du matin à 3. Je peux choisir n'importe quel chiffre. ممكن ندير هنا 3 ونكتب هنا ولا 2 ونكتب هنايا avance sur TVA facturé. Avance sur TVA facturé. Sur TVA facturé. وندير لو مونطون ديال لافونس. هنا لو مونطون ديال لافونس اشنو غناخد 4 المليون و 200 الف 4 مليون 200 000 dirhams. Je dois le diviser sur 1,2. غتعطيني 3 مليون 500 000 dirhams. غنضربها fois 20%, ça fait 700 000 dirhams. D'accord? وهنا كاينه 700 000 dirhams بالنسبه للكليون غيديبيتا وبالنسبه للتي وهنا غنديرو ديكلاراسيون ou bien là c'est pas déclaration غنديرو هنا TVA avance sur TVA facturé. Avance sur TVA facturé. Donc هنايا هذا هو الليفل اللي عندي. اون باس غنمشيو بعد ما دوزنا لا كونت حنا اوني دو ميم اكزرسيس دون لو ميم اكزرسيس كونطابل اللي هو ان. هنا غنمشيو ثاني لان غنشوفو بان عندنا اشا دو طرافون. اذا هنا غنمشيو اشا دو طرافون غنديرو لو كونت 612 غنلقاوها 6-1 achat du travaux et de prestations, achat du travaux exactement l'ingénieur. ممكن نديرو حتى le compte, on peut choisir le compte 6126, c'est justement achat de travaux et prestations de services. D'accord? Mais أنا بغيت justement achat du travaux اللي هي 261 وندير هنا achat du travaux. Bon, on dit le montant hors taxe. Le montant hors taxe pour les travaux de la première année, 3 millions de dirhams. Voilà, le montant 3 millions de dirhams. On débute le compte 34,55,2. C'est état TVA récupérable sur charge. On va dire le montant de TVA, là, qui n'a 600 000 dirhams. Ou bien sûr, tous les achats ont été effectués par
virement bancaire غنديرو هنا par إلا كان عندي la banque غندير la banque sinon ندير le compte 44 11 mais dans ce cas غندير هنا la banque ندير هنا par banque on crédite la banque 3 millions le montant total 600 000 dirhams ونديرو هنا numéro de facture numéro de facture اللي عندي في les travaux l'exercice. Jusqu'à maintenant on n'a pas encore terminé علاش parce que خصني ندير les travaux de régularisation ديال هاد les achats اللي عندي هنايا في le 31 12 N غندير la régularisation ديال stock d'accord. alors حيت ندير constatation de stock toujours تندير le stock et تنعاود ندير le compte de variation de stock. donc هنا عندي stock دي travaux إلا مشيتو stock دي travaux غتمشيو للبوست 313 وغتمشيو exactement 31 34 service en cours وغنمشيو 31 34 واحد اللي هو stock ou bien عندي هنا travaux en cours de réalisation travaux en cours. إذا غنمشي 31 34 واحد ونكتب هنا travaux en cours de réalisation وغندير le montant ديال l'achat du travaux اللي هو 3 millions de dirhams وفي الكريدي غندير variation de stock de travaux غنبدل هنا du travaux en cours غنبدل هنا 3 ب7 وندير variation de stock 7 13 41 وغنديرو variation إلا مشيتو بلان كونطابل غتلقاو variation de stock des travaux en cours. D'accord. إذا هنا هي 3 millions de dirhams وغندير هنا constatation du stock final constatation du stock final. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice N. و bien sûr إلا بغينا نزيدو كاع يعني نعطيو بلوس ديتاي نقدرو l'exercice N plus 1 في 1 N plus 1 غنديرو la contrepassation ديال l'écriture comptable نديرو la contrepassation de l'écriture comptable voilà. هنا غنديرو variation stock du travaux en cours وغنديرو هنا le stock travaux en cours 3 13 41 ندير هنا stock ولا les travaux en cours غنديرو هنا annulation ولا نديرو contrepassation écriture de contrepassation وهنا bien sûr غنديرو 3 millions et في الكريدي نديرو aussi 3 millions. donc بالنسبة للإكزرسيس الأول اللي هو N عندنا على كونت عندنا لي طرافو ودرنا لا كونستاتاسيون. سي ميم شوز بالنسبة للإكزرسيس الثاني غنديرو ثاني ميم شوز غير هنا افيك دي دات ديفيرونت. هنا عندي لو 1 8 N plus 1 وهنا عندي لو 15 8 N plus 1
même chose غنمشيو l'exercice الثاني اللي هو n plus 1 فوالا à partir de cette date غيكون عندي ثاني غتجيبي عندي لا بنك بالمونطون ديال لافونس اللي عندي والكليون افونس اي اكونت غيتكريديتا عندي ميم مونطون وغنديرو نيميرو فيرمون وبيان سور غنديرو افونس سور تي في ا فوالا كليون غيكون عندي هنا الكليون غيتديبيتا ب 560,000 ديال هذا المونطون لان 560,000 هنا كيفاش لقيناها غناخدو 3 مليون غناخدوها 3 مليون 360,000 dirhams sur 1,2 d'accord fois 20% غتعطيني 500 ça donne 560,000 dirhams اللي غنديبيتي بها لو كليون le client dans ce cas le client c'est un compte transitoire غنخدمو وفي الاخر غنعاود ندير ليه لاليلاسيون داكور في ليكريتور كونطابل ديالي غنسولديه في الاخر من بعد ما ندير لا فاكتوراسيون وهنا عندي لو كونت افونس سور تي في فاكتوري هنا درت 44.55 باسكو في الاول درت فيها 44.52 قلنا راه ما تلقاوش لو كونت 44.52 في البلان كونطابل مي تنكريي ان كونت باش نبين لافونس سور تي في فاكتوري اي بيان سور غنعاود ندير ثاني اشا دي طرافون اللي عندي هنايا مع تي في ريكوبيرابل ونكريديتي لا بنك المونطون تي تي سي وندير ريغولاريزاسيون ou bien l'écriture de régularisation et bien sûr نعاود ندير l'écriture في n plus 2 l'écriture de contrefaçon mais في لا دات اللي عندي هنايا لا دات اللي عندي هنايا ديال لا ليفريزون اللي هي في لو 31 5 في هاد لا دات اللي عندنا هنا في لو 31 5 n plus 2 هنا عندي لي travaux في n plus 2 les travaux avant dans ce cas les travaux on a les travaux avant la date عندي les travaux avant la date ديال الفيرمون ديال لي زاكونت يعني قبل ما نتخلص انا خلصت لي travaux عاد خلصت اذا هنا كرونولوجيكمون خصني نسبق هاد لا دات هادي اذا غنديرو هنايا اشا دي travaux وغيكون المونطون ديالهم اور تاكس اللي هو 2 مليون 800,000 dirhams n plus 2 voilà l'écriture de n plus 2 le 18 1 n plus 2 غيكون عندي achat du travaux اللي هو 2 مليون 800,000 dirhams وغتكون عندي ايطا تي في ريكوبيرابل سور travaux وغتكريديتا عندي لا بنك داكور عاد ابخي في لا دات دو فاكتوراسيون غنحاول لا بنك هنا غيكون عندي لو مونطون ديال لا بنك فيرسي لو ريست اللي غنديبيتا فيه اللي هو قلنا 5 مليون 707,200 dirhams داكور هذا هو لو مونطون اللي غيدخل عندي لا بنك هو باش بغيت ديبيتا لا بنك فوالا لا بنك 51 41 لا بنك غتكون عندنا 5 مليون 707,200 dirhams غنعاود نديبيتي لو كونت ديال لي زافونس 44 21 كليون افونس ما بقى تيتسني والو دابا هنا صافي ما بقى عندي حتى شي افونس اي اكونت هنا لا دات دو ليفريزون قلنا هي لو 31 05 n plus 2 هنا غنشوف لونسومبل ديال لي زاكونت اللي عندي بالنسبه لي زاكونت اللي عندي لي زاكونت توتال ديال لي زاكونت اللي عندي غنمشي لاكونت الاول كليون اكونت اي افونس كليون اكونت اي افونس فوالا كليون اكونت اي افونس سي 4 مليون 200,000 بلس دوزيام اكونت اي افونس اللي عندي n plus 2 n plus 1 pardon voilà غنزيد 3 مليون 360,000 dirhams غتعطيني 7 مليون 560,000 dirhams هي اللي غندير في الجي بي ديال لو كونت
لان هنا ما غاديش يبقى يتسني والو ديال كليون افونس اي اكونت reçu. اذا هنا غتكون عندي 7 مليون 560 ميل درهم. وهنا غيكون عندي فونت دو برودوي فونت دي ترافو. غتمشيو للبلون كونطابل غتقلبو في لا كلاس 7 غتقلبوا في فونت دي بيان اي سيرفيس 712 وغنمشيو 712 41 712 712 41 وغنديرو هنا طرافو هي غتكون عندي هنا وغيكون لو مونطون اور تاكس. لو مونطون اللي عندي هنا اور تاكس هو 11 مليون 56 ميل درهم. وغنديبيتي اوسي وغنكريديتي اوسي لو كونت ديال الكليون اللي هو 3421. وهنا قلنا 3421 غنمشي نشوف لي زافونس دو تي في ا. لي زافونس دو تي في ا اللي عندي افونس دو تي في ا هنا الكليون كريديتا 700 ميل درهم. غنعاود نزيد فوالا هي اللي عندي هنايا 700 ميل درهم. وغنمشي نشوف افونس sur TVA l'exercice N+1. Voilà ديال 560 ميل درهم غتعطيني 1 مليون 260 ميل درهم. كليون 1 مليون 260 ميل درهم. وغيبقى عندي تي في فاكتوري 44.55. فهاد لوكا غنحاول نشوف شحال دخل عندي في لافونك شحال لونكيسمون غنحسبها على لونكيسمون. يعني غناخد 5 مليون 707 ميل 200 sur 1,2 ça donne 4 756 000 dirhams fois 0,2 ça donne 951 000 200 dirhams. Et après, tu as le numéro de la facture. Donc voilà tout ce qui concerne le contrat à terme. On a le premier cas, on a selon la méthode d'achèvement des travaux. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Et à la séance et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.